जालो आनी म्हजे आनी ताजे बरे संबंद आशिल्ले आनी तो एक बरो सोशल वर्कर आशिल्लो आनी बरे कॉन्टेक्ट आशिल्ले बरे जॅन्टलमॅन आनी आतां उलयल्ल्या गजान म्हाका दिसता ताजो चलो सुद्दां एक बरे एक ध्येय घेवन हांगा स्टार्ट करता इट्स अ गूड थिंग आनी हे स्टार्टेड विथ एम्बुलन्स जी सगळ्यांक जाय आतां कितें आसा दोतोरकी म्हणटा ते एक वेगळोच हें आसा की आमी अशें म्हणपाक शकना की बाबा एम्बुलन्सा भरपूर गिरायक जावचें म्हणपाक ना चड लोक दुयेंत पडचे म्हजी जाल्यार अशी इच्छा की एम्बुलन्साचे ड्रायव्हराक सुशेगाद न्हीद पडची सो दॅट सगळे हॅप्पी उरचे अशें म्हजें ह्या पयर कोण तरी एक भितरले साठी हरसो हें दिली आनी आमी कितें सांगू आतां हरसो हें गिरायक सो दोतोरकी म्हणटा एक चित्र जेन्ना हांव प्रॅक्टीस सुरू केली तेन्ना प्रत्येक जाण जाता दोतोर प्रॅक्टीस बरी जाता म्हणजे बरी प्रॅक्टीस जाता म्हणजे कितें एक तर पेशंट खूब दुयेंत पडटा नाजाल्यार सायडीक कोण दोतोराचो प्रॅक्टीस सत्यानाश अश्यो दोन गोश्टी सो आमचें प्रोफेशनच विचित्र आहा ताजेर पण एनीवे ताणें जें पळय स्टार्ट केलां ताका हांव गूड वेंचर जोक्स अपार्ट आनी लोकांक ताजी खरोखर फायदो जातलो अशें म्हाका दिसता प्लस ताणें पळय कितें उलयलां हांवें मदीं कंटेस्ट केल्लें इलेक्शन सो आय नो थिंग्स म्हाका हांवें कितें आपयलें म्हूण म्हाका खबर ना बिकॉज आय लॉस्ट द इलेक्शन जालें कितें आय गॉट सम 576 वोट्स कोण तरी म्हाका म्हणपाक येवन की दोतोर म्हणपाक जर 567 पडिल्ली जाल्यार बरें जालें कारण मटके आमकां ती 567 10 वोट कमी पडिल्ली जाल्यार आमकां बरें जालें तशें एनीवे हांव ताका आनी 2 वर्सां आसा ही हॅज गॉट लॉट ऑफ टायम टू प्लॅन आतां जे पळय आमचे मुखार जे पळय जावन सद्या आसा आनी पयलीं आमदार जावन गेले प्रत्येकान विजन आशिल्लेंच कोण काय विजन घेनासतना येना प्रत्येकान विजन आसता थोड्या शॉर्ट कमिंग्स आसतात ताजें विजन वेगळें आनी कोणाक क्रिटिसायज करपाचें ना एवरीबडी हॅज गॉट इज ओन विजन म्हाजे वता सुभाषा परत करता सगळेच करता ताका आपल्यालें विजन आसा वील विश हिम गूड आनी लोकांनी ताका सपोर्ट केलो आनी ताच्या विजनाक सपोर्ट मेळ्ळो आय थिंक Chiroda will be a different village. Village म्हणपाक कितें we can see as a good town. So Fonda need a change. Pardon? Fonda need a change. एक समाजकारण एक राजकारण एक तुमकां दिसता की फोंड्या शिरोड्यान चेंज जाय सी हांव ताजेर भाश्य करना पण तो म्हणटा तसो ताजें एक विजन आसा सो लोकांक जर जाय ताका पडटा जाल्यार लोक विल सपोर्ट चेंज जाय अशें म्हणना लोकांच्या घराघरांत गेले लोकांचे कितें बेजीक लोकांचे कितें अपेक्षा आसा शिरोड्या कितें आसा लोक कितें आसा हे एक बाजारात गेलो जाल्यार एक दुकान दिसलें ह्या दुकानार परत विंडो शॉपिंग करप हो चेंज करून दुसऱ्या हातून गेलो अशें प्रत्येकाची अपेक्षा आसतात म्हणून जयकृष्ण गेलो बाबूय प्रभू गेलो मागीर सुभाषान पणजेन काम केलें म्हादेव आयलो परत म्हादेवा सुभाष सो पीपल लोकांचे एक्सपेक्टेशन्स चेंज जातात वाडत आसतात सो असो एक मनीस ना जो कंटिन्युअसली तेंच दिवपाक शकता सो हीज विजन बरें आसा लेट अस होप गिव हिम चान्स गेले कितले वर्सां जाले दोनूच कॅन्डिडेट परत निवडून येता सो हे फावटी फुडें चेंजीस तुमकां अपेक्षीत लोक आकार रावता दिसता दोतोर आनी एक गजाल फाटले कांय टर्म पळयले आमी जाल्यार वोट स्प्लीट जातात आनी शिरोडे जो कॅन्डिडेट आसा जो जिखता तो जिखत आसा आनी जे ओपोजीट वोट्स आसा ते स्प्लीट जातात सो ते आतां तुमी इलेक्शन फाटले फावट कंटेस्ट केल्ले सो तुमी ते कशें पळयतात हें पळय आसता गोंय भेटचेच प्रॉब्लेम आहा तूं पळय जें विचारता सो प्रॉब्लेम फॉर होल गो ऑल जेन्ना पळय पोजिशन सगळे युनायट जातले तेन्नाच वी कॅन सी अ चेंज सेकंडली जे पळय सेंटरार रुलींग आसा आनी स्टेट रुलींग आसा रुलींग पार्टी आतां तुमी पळयला सपोज अशें जर केस अलायन्स केलें आनी काँग्रेस आयली सो गॅरंटी कितें आहा ते काँग्रेसीक रावतले म्हणून एज लॉंग एज दॅट इज अ अट्रॅक्शन एट द सेंटर
गॅरंटी कितें आहा ऑपोजिशन सपोज लोकांनी वोट करून सगळ्यांनी निवडून हाडले आणि वॉट इज द गॅरंटी की ते रावतले दॅट ऑल्सो इज अ क्वेश्चन. ताका लागून जे कॅन्डिडेट आसा ते बरे विचाराचे बरे कॅरेक्टराचे आणि जाचे जे अशे उडी मारपी न्ही अशे कॅन्डिडेट सोदून काडून तांकां जर चान्स दीत जाल्यार वी कॅन सी अ चेंज. अदरवायज इट लुक्स डिफिकल्ट. आणि वोट स्प्लिटींग पयलें लास्ट टायम आतां मनोज राव ताणें आर्जी केलें वोट स्प्लीट केलें. शिरोड्या कितें जालें तुका खबर आहा मायनॉरिटी 1/3 वोट घेवन कॅन्डिडेट. दीस थिंग्स हॅपन इन पॉलिटिक्स. सो हाजेर सगळ्यांनीच विचार करपाक लोक रावप इज द बेस्ट. पण अशें जावपाक प्रत्येका आकांक्षा आसता प्रत्येका इच्छा आसता लुक्स डिफिकल्ट. पण ऑल गोवा जर केलें जाल्यार तूं हांगा राव हांगा आय वील विड्रॉ हांगा मॅक्झिमम सपोर्ट सपोज हाका आसा जाल्यार त्या सायडीन तूं राव आय वील विड्रॉ अशें एलायन्स जावपाक जाय वेर यू कॅन गिव अ चान्स टू अदर पार्टी. नाजाल्यार कितें जाता एकच पार्टी जेन्ना पळय निवडून येत रावता तेन्ना लोकय फ्रस्ट्रेट जाता आनी ऑल्टरनेटीव ना म्हणटा लोकय फ्रस्ट्रेट जाता. अरे वोट दिवन फायदो कितें हाका वोट दिलें जाल्यार लास्टाक तो BJP का वचलो जाल्यार फायदो कितें. दॅट ऑल्सो फॅक्टर वी हॅव टू टेक केअर. सो लोकांक चॉयस जाय न्ही चॉयस बाय वोटींग प्रत्येकाक चॉयस आसात चॉयस ना न्ही वोट मारता ताका चॉयस आतां आसा. शिरोड्यान चॉयस मेळ्ळी म्हणटा कितें म्हणटा दोगूच जाण रावल्लेली म्हणटा. न्ही म्हजें अशें हें आसा की 1:1 इज द बेस्ट वे. तागे क्वेश्चन आन्सर 1:1 रावप इज द बेस्ट वे. सो वोट स्प्लिटींग जाय आयदर यू गिव हिम ऑर सो वोट स्प्लिटींग जाय अशें म्हणून. हांगा उपस्थित आशिल्ले दोतोर सुभाष प्रभुदेसाय दोतोर संदीप प्रभुगांवकार आनी बाब महादेव नायक आनी म्हजे हांगा उपस्थित आशिल्ले शिरोडेचे भाव आनी भयणीनो हांव पयलीं म्हणल्यार कामाक्षी देवी नमन करता. आनी आज सांगपाचें म्हणल्यार हांवें ही एम्बुलन्स लॉन्च केल्या. ही जी एम्बुलन्स हांवें लॉन्च केल्या ती जनरल पब्लिकाक फ्री सर्वीस मेळची ह्या उद्देशान केल्या. सद्या म्हाका दिसता हांगा एम्बुलन्साची मातशी अत्यंत गरज आहा आनी एम्बुलन्स सद्या एवेलेबल ना. कित्याक म्हाका 2-3दां अशें जाणून आयलें की एम्बुलन्स ना म्हणून हांगा. इनफॅक्ट जेन्ना हांवें एप्लिकेशन सुद्दां घातलें आनी कळ्ळें म्हाका इवन गव्हर्मेंटांतल्यान एक कॉल आयलो की म्हणजे हेल्थ डिपार्टमेंटांतल्यान की एम्बुलन्स जाणी स्टार्ट केल्या तेन्ना ते DHSाक अप्रुवलाक पळयली. सो म्हाका दिसता ही एम्बुलन्स फ्री यूज जातली सगळ्यांक. आनी हांव एक्चुली शिरोडेचो म्हजें विजन एक आसा की शिरोड्या गांव डेवलप जावपाक. बेजीक एम्युनिटीज ना हांगा उदकाक सुद्दां प्रॉब्लम जाता. उदकाचो प्रॉब्लम असो आसा की जाणटे मनशाक 2 जागे रावून ते 4 जागे रावचे पडटा जे अलार्म लावून न्हिदचे पडटा उदक भरपाक. सो दॅट इज वन बेजीक प्रॉब्लम. इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑन द स्पोर्ट्स इज अ बिगर प्रॉब्लम. स्पोर्ट्स आमचे भुरगे आसात पळय तांकां डेवलॉपमेंटाक स्किल्स तांचे आसा पळय ती डेवलप जायना. सो ताजे खातीर एक स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय. प्लस आनी एक मेजर इश्यू आसा म्हणटा तो हांगा आमचें हॉस्पिटल जें आसा आय थिंक इट इज फंडेड बाय NABARD. ओके अँड इट इज अंडर द रुरल डेवलपमेंट स्कीम. तातूंत 25 बेडां आसात आनी एक ऑपरेशन थिएटर आसा. ताजेरय एब्सोल्युटली नथींग इज हॅपनिंग. आसा तें पूण ताका आनी गव्हर्मेंटान हेल्प करचो आनी ताका आनी बरे दोतोर एक्स्ट्रा दिवन दोतोर आसा तें ती बाबडे आपली जात तितली करता पूण दे शूड गिव सम मोर इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर जनरल पब्लीक ताकी दीस कॅन ऑल्सो बिकम लायक अ प्रॉपर कम्युनिटी इफ नॉट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. अपार्ट फ्रॉम दॅट खूब आसात. एक विजन आसा म्हाका कितें तरी करपाचें. सो हांवें स्टार्ट फुलना पाकळी ह्या हातून स्टार्ट केला आनी ही एम्बुलन्साची सेवा सगळ्यांनी घेवची आनी सगळें हेल्प घेवचो हाजो फ्री. सो वॉट एवर कितें जाता पळय तें हांव कंटिन्यू करतलो म्हज्या. हें सांगून हांव पत्रकार भाव जे आयले आमचे हांव थँक्यू वेरी मच म्हणटा आनी आजच्यान हे एम्बुलन्स फूल स्टार्ट करता फूल एंटायर शिरोडा गांवा खातीर. तुमी एक अत्यंत बरो प्रश्न विचारलो. म्हाका एक फाटीं कॉल आयले बाई म्हणून पावलो म्हजी आवय बरी ना. हांव कितें जालें ना तिका अलार्म लावन 2 जागे जावचे पडटा आनी 4 आतां कितें जालें यू कम टू मी लेट अस सी. आतां गव्हर्मेंट म्हणटा हर घर जल
ओके हर घर जल म्हणटा तेन्ना म्हाका दिसता फक्त आमचें कॉर्डिनेशन सारकें ना गव्हर्मेंटा भितर आनी आमचें हांगा कितें आसता तें मातशें कोण आयलो लोक भितात उलोवपाक सो कोण आयलो म्हजे कडेन आय कॅन टेक हिम टू अ पर्टिक्युलर जेई वॉट एवर आय चॅक आउट वॉट इज द प्रॉब्लम. आतां तुमी सायडीचो गांव पळयलो सावड्ड्या आय थिंक इट इज मच बेटर डेवलप्ड देन शिरोडा. आय एम नॉट सेइंग इट सुपर डेवलप्ड ऑर एनीथींग पूण आमचो मातसो गांव आसा तो इट इज अ लॅक ऑफ कॉर्डिनेशन बिटवीन गव्हर्मेंट एंड द लिडरशीप. सो बेजिकली लॉट ऑफ थिंग्स आर देर आनी तुमी म्हणटा ते सारकें हांव गव्हर्मेंटान ना पूण हांवें लॉट ऑफ प्रायवेट हातून हांगा पळय यूथ आसा न्ही ताका मेजरली इशू आसा म्हणटा तो शिकल्यात आमचे यूथ पूण ते भुरगे पळय शिकल्यात न्ही तांकां जॉब्स ना दे डू नॉट हॅव जॉब्स and that is leading to frustration, majorly leading to frustration which needs to be taken care of. And basically कितें आसता ना एक vision आसपाय which I don't see any absolutely no vision for Shiroda at all. So maybe I don't want to blame approach आसा ती wrong आसा. So every time कितें जाता आमदार जिखता शिरोड्या पूण शिरोडेचे लोक जिखनात. So I want to take it to a level where Shiroda people will win. आनी ल्हान आसतना आमी ते पळयताले महाभारत रामायण तातूंत एक नंदनवन म्हणटाले. सो आय वॉन्ट पिपल टू लीव विदाउट फियर लोक रावपा जाय आनी हॅपिली रावपा जाय सगळे. सो दीस इज वॉट इज माय अजेंडा. सो शिरोडा मतदारसंघात जाय न्ही सायबा की जे आमचे पळय भाव तांकां पळय त्रास जाता तांच्यांनी भायर येवन सांगचें की आपल्याक त्रास जाता म्हणून. तो म्हाका कॉल करून फायदो ना म्हाका कॉल येता पूण ते कितें जाता ते कॉलांतल्यान ते भायर येना तांकां कितें जाता थंय टाकी सुद्दां ना तांचे कडेन तांचे पिपान भरतात तें उदक एंड दे डोंट हॅव मनी आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर टाकी लायतले म्हणून ते ल्हान ल्हान घरां ती. सो आय एम रेडी टू गिव देम टँकर ऑल्सो पूण तांच्यांनी येवन म्हाका सांगपा जाय आनी म्हाका पळोवपा जाय की जेन्ना गव्हर्मेंट म्हणटा हर घर जल कित्याक पावना हांगा उदक. आतां आमचे ओन ऑफिसान उदक येना कळ्ळें न्ही कित्याक येना तें आमकां कळपा जाय सगळें.